हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आज आपको एक बात लेकर आया हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। मतलब मैं बहुत दिन से वीडियो बना रहा हूँ और 3 अलग अलग भाषा में वीडियो बना रहा हूँ। मतलब कि वो भाषा में कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैं आप क्यों एक भाषा में वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कुछ अलग अलग वीडियो में, एक बार हिंदी, एक बार बंगाली, एक बार एसामीज, क्यों ऐसा है? तो भाई आपको क्या करना है, आपको 10 कमेंट करना है। तो उस 10 कमेंट में आपको जो भाषा अच्छा लगे उस भाषा आपको कमेंट करना है। 10 कमेंट हो जाएगा तो मैं गिनती करूँगा कि काउंट करूँगा कौन सा भाषा आपको अच्छा लगता है। मैं 3 भाषा आपको सुनाऊँगा, कौन सा भाषा आपको अच्छा लगता है उस भाषा में हम आज से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो सुनो। तो मैंने तो हिंदी भाषा मैंने बोल दिया, तो अभी बता रहा हूँ मैं एसामिस। तो भाई लोग আপোনালোকৰ কোনটো ভাষা ভাল লাগে, অসমীয়া ভাষা যদি ভাল লাগে তাহলে আপোনালোক অসমীয়া মানে এছামিজ বুলি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিয়ক। তাহলে মই বুজি পাম যে না এইটা আপোনালোকৰ অসমীয়া ভাষা ভাল পাইছে। আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে না মই হিন্দি ভাষা ভাল পাইছোঁ, হিন্দিত কমেণ্ট কৰি দিব পাৰে। তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তো আমি নামাজ পড়ে জাস্ট আসলাম। আর আসার পরে আমরা যেটা এই যে মানে ক্ষেত লাগানোর জন্য যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিছুন ক্ষেত, তো এটা আমি দেখে আসলাম যে ওখানে ছাগল গরু লেগে থাকে। তো এই জন্য আমি দেখে আসলাম কি লাগছে কি না, মানে খেলে তো পরে আমাদের আবাদের জন্য খুব কঠিন মানে খারাপ হবে। তো এটা ভাষা যদি আপনাদের ভালো লাগে তো আপনারা বেঙ্গলি ভাষায় কমেন্ট করবেন, ঠিক আছে? কারণ ইউ ক্যান সি মাই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, অ্যাকচুয়ালি আই এম ভেরি উইক ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, so you can comment and which language you do most like in my blog video. You can comment and please you can see this my brother. And which language do you like most in my blog video? You can comment mostly. You can see my channel, it's like a blog video like Assamese, Hindi, and actually I like more singing. Actually it's my hobby is singing, so I am singing in my guitar and I post in Instagram, Facebook and YouTube. Please visit my Instagram and Forid786, FORIDS 786. You can search my YouTube channel SM blog and don't skip my video and you can see full video. Thank you guys. Which language do you most? কোনটো আপোনাৰ ভাষা ভাল লাগে আৰু কোনটো মানে বেয়া লাগিছে আৰু কোনটো ভাষাত আপুনি ভাল পাইছে, তো आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है?